Yeah! Oh, ayoko nang the flash. Ay, takot ako dyan. Bahala ka dyan. No! Gaganon yun, oh. Oh! Ayoko dyan. Gusto mo yaman? Gusto mo? Lagay kita. Gagastusan kita man. Oh, kahit na. Ayoko yung pusta buhay ko dyan. Yaman, tara. Ano yun? Subukan natin. Sabi mo yung mga ganyan. Tara, kaya natin yan. Kape. Walang kape dyan eh. Kape ba yan? Baho. Ayaw. Ba't ang init? Walang lilim. Drop shop. Oh my God. Guys, pagod ako guys. Sila pang tulog. Yun na oh. Ah, hindi, dito na tayo. Dito na tayo kay Flash eh. Tatakas ka pa ha. Halika. Oh, tara. Oh, kaya yan. Oh! Oh! Oh my God! Oh my God! Hi guys, you wanna try this? Come, if you're brave enough. Oh my God! Look at that! Oh! Oh my God! No. Ayoko nyo guys. Di kaya na powers ko. A few minutes later. My God guys. Pagod na ako guys. Hindi na kaya guys. Saan tayo? Penguin. Okay. Thank you.